بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہلی رات جب کہ آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لہن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بن جانے سے لرزاں اور ترساں تھی۔ کوئی سرب و سجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی، امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بھنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہکے، اشعار، مزاح، کبر و غرور، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کر کھا چکے تو سراہیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائل کی جھنکار نے سب کو محصور کر دیا۔ رقص اور موسیقی اور قریش کی بہادری پر مشتمل رزمیہ ترانے اور گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات و سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا غلغپاڑا اور شور و ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب دیکھ رہی تھی اور گوش ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا، اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ بادہ ساغر اوندے بڑے تھے۔ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب، اپنی طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت اور نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوں کے خیموں میں بھی اور رات بھر دعائیں کرنے والے عابدین تھک ہار کر سو گئے۔ دعائیں مانگی گئی، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت اور نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہو کا عالم تھا، نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دھاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ اس سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ خیمے کے دروازے پر جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہیں۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر سے آسمانی چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرے مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بن گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر سے کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبکا یا نبی اللہ۔ این اسی لمحے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر، خوشخبری سن لو۔ جبریل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صفا بستہ حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
चादर कंधे से बार बार नीचे गिर जाती। आपने अल्लाह ताला से यूं दुआ मांगी, ए अल्लाह, ये कुरैश के लोग हैं, अपने तकब्बुर और गुरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर दें। अल्लाह, जिस मदद का तूने मुझसे वादा किया था अब वो आ जाए। ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात आज हलाक हो गई तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ए अल्लाह, कल इन कुफ़ार का काम तमाम कर दे। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से यूँ दुआ की, ए अल्लाह, इस उम्मत का फ़िरौन अबू जहल बच कर ना जाए। कुछ दूसरे सरदारों के नाम भी मिलते हैं जिनके कत्ल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, उनमें से एक भी बच कर ना जा सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के मजमूए हदीस की मुस्तनिद किताबों में मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं निहायत जामे, पुरतासीर और अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने वाली हैं, मगर ग़ज़वा बदर की दुआ का रंग ही दूसरा है। इस मौके पर अजर व इंकिसार का जो मजमूआ नज़र आता है वो भी अपनी मिसाल आप है, मगर उसके साथ एक अजीब किस्म का एहसास होता है कि आपको अपने अल्लाह पर किस कदर मान है, और क्यों ना हो, अपना सब कुछ उसके सामने ढेर कर दिया था। उसकी रज़ा मतलूब थी, उसके कलमे को सर बुलंद करना था, उसके दीन को तमाम दुनिया पर गलबा अता करना था। यह मुट्ठी भर जमात के अल्फाज ख़ास तौर पर काबिल गौर हैं। कुरैश की नखुवत ताकत का तज़किरा भी दुआ में मिलता है और अपने साथियों की बेचारगी और बेसरो सामानी के इशारात भी मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल सरमाया वही था जो अपने मैदान में लाकर पेश कर दिया था। ये 313 नफूस की पूंजी थी। आपने अपने दामन में जो हीरे और मोती जमा किए थे वो सब यही थे। ये तो जज्बा शहादत से सरशार थे, जान कुर्बान कर देते, मगर उनकी शिकस्त का मतलब ये था कि अल्लाह की इबादत करने वाला ज़मीन पर दूसरा कोई ना रहता। सोचिए, दुआ तो मदीना मुनव्वरा में भी की जा सकती थी। मस्जिद नबवी बदर के मैदान से कहीं ज़्यादा बाबरकत और अल्लाह को पसंद है। ये दुआ ऐन मैदान बदर में की गई। रहमान के बंदे और शैतान के साथी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ गए। मौत आंखों के सामने थी। यहाँ दुआ का फ़लसफ़ा भी समझ में आ गया कि पहले अपना सब कुछ नज़र के लिए पेश कर दो, फिर दुआ करो। इस शान से जब दुआ मांगी गई तो दर कबूलियत खुला और बज़ाहिर नामुमकिन को अल्लाह पाक ने मुमकिन कर दिया। जंग के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से ख़िताब फरमाया, नहायत पुरअसर और जामे, मुख्तसर और दिलनशीन जन्नत की वसतों का तज़किरा और उसकी गैर फ़ानी नेमतों का बयान, सफ़बंदी भी की और जंग के दौरान हिकमत अमली अख्तियार करने के लिए हदायत भी दी। सफ़बंदी का तरीक़ा पहली मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जंगी तारीख़ में मुतारफ़ करवाया। उसके बाद से लेकर आज तक ये मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ जंगी हिकमत अमली में जंगों में राइज चला आ रहा है। आपने जंगी हिकमत अमली के लिए जो हदायत दी थी उनमें अहम बातें ये थीं, नज़्म व ज़ब्त और जुर्रत का मुज़ाहरा किया जाए, जन्नत का हसूल और रज़ा इलाही मकसूद हो, तीर उस वक्त चलाया जाए जब दुश्मन उसकी मार में हो, कोई एक तीर भी इस तरह ना चलाया जाए कि वो ज़ाया हो जाए, दुश्मन के करीब आने पर पहले नेज़े का इस्तेमाल करना और फिर जब दुश्मन बिल्कुल रूबरू आ जाए तो तलवार से काम लेना, और जान रखना जो बंदा घुमसान में सब्र व हिम्मत और साबत कदमी और इस्तिकामत दिखाता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है और गम से निजात अता फरमाता है। असलहे और तादाद की कमी के पेश नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत नहायत मुफीद, जामे और बेहतरीन हिकमत अमली का हसीन मुरक्का हैं। ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे को
बतौर ऑपरेशन रूम या कमांड पोस्ट के इस्तेमाल किया। मगर कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि आप अमलन मैदान जंग में नहीं आए। ये बात दुरुस्त नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से लड़ाई के वक्त मैदान जंग में मौजूद थे। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारूफ तारीख़ अल-बदाया वल निहाया में सैयदना अली बिन अबी तालिब का ये कौल नकल किया है कि यौम बदर हमने देखा कि सख्त लड़ाई के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से सबसे आगे थे और दुश्मन पर हमला कर रहे थे। हम जब भी अपने आप को मुश्किल में पाते आपके साए में पना लेते। जंग बदर इस्लाम और कुफार के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली जंग थी जिसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह दे दी। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी, जिनके पास बेहतरीन घोड़े, बेहतरीन तलवारें, बेहतरीन हथियार और अरब के जाने माने जंगजू शामिल थे। मगर दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। इस जंग में अल्लाह पाक ने फरिश्तों की मदद के ज़रिए मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। 72 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए, जबकि कुफार के बहुत सारे लोग मारे गए, जिनमें उनके बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे, जिनमें सर फहरिस्त अबू जहल हैं। बहरहाल इस जंग में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को शानदार फतह नसीब फरमाई। कुफर और इस्लाम के दरमियान लड़ी जाने वाली यह पहली जंग थी जिसका जिक्र तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा।